Sometime carriya vakerim che ke McDonald's tamara swada made jetalam akarsa kache, tetalam jaro kanakaro made panache? Ajay, apane McDonald's ana stoka, tikara, MCD, nam vislasana karisam in joisam ke sam a vasvaka faster fooda jenta haju pana saram valatra ep che ke pachi savadhani rakhawano samay avi gao che. Company in tenor promoter sa. McDonald's Corporation, Jenny Sthapan 1940 Mam Thai Hattie, Tenor Teni Asembali Lena Karyakshamata in Frankeji Modela Sathe Quika Service Deningam Kranti Lavi, Ajay, Te Viswabharam 40,000 Thi Vadhu Restaurants Kalaveche, Jadararoja 70 Milananati Vadhu Grahakwan Seva Epche. CEO Chris Kempajinskina Netutva Hethala, McDonald'sani Management Timamam Josepha Alingara, President, McDonald's Yuse, Iana Bordena, CFO, N Manuela Stijarta, EVP, Internationala Operated Marcus, No Samavesa Thaya Che, WR Grace and Amp, Company No, Tarana Pagistula, No Siddhanta Itale Ke Frankeji, Suppliersa in Corporationa Teni Rananitina Kendramam Che. 10 Vasanam Nanakia Vislasana Kalo Ankadao Para Eka Najara Kari, Avaka 2015 Mam $21 Bilananati Vadine 2024 Mam $25.90 Biliana Thai, in Q2 2025 Mam Avaka Varsika 5% Vadine $6.80 Biliana Thai. Kokho Nafo Q2 2025 Mam $2.25 Biliana Para Pahonsio Jar 11% No Vadharo Che Jar 3.8% Na Vasvaka Tulanatmaka Vekana Vyardhin Karane Theo Che. Operating margin Lagabhaga 42% Rahyam Che, Jamajabuta Kharka Niyantrana in Kimata Nirdharana Sakti Darsev Che. Davam $51.95 Biliana Che Gire Rokada $1.08 Biliana Che, Parinam Inco Data to Equity Ratio Che. Asera Bayabeka in Dividendane Karane Che, Ja Paripakwa Consumer Campano made Samanya Che. Sarala Subdomam, McDonald's Satta Avaka Vadare Che, Temanti Tandurasta Nafo Kamaya Che, in Seradharakwan Puraskara Apava made Devano Upyoga Kare Che, Jok Tenati Nanakia Stirata Para Asara Pade Che. Stoka Kata, Tekani Kala, Vislasana Lamba Galana Kata Para Najara Karitu, NSE, MCD Para Vatamana Trading Ranger 284 rupees Na Supporta in 315 rupees Na Registanzani Vacheche. Sankusita 30 Vejani Rakana Najikana Bhavishyamam Consolidasanano Sanketa Epche. 14 Divasano RSI Lagabhaga 32 Para Che, Ja Sanketa Epche Ke Stoka Overasolda Hoisake Che in Tekanikala Uchala made Tayara Che. Sadi Bhasam, Tajetarana Ghatada Pachi, McDonald's Tekanikala Right Free Uchalo Marawa made Tayara Dekhaya Che Jo Fundamentals Sarara Hetu. Benjamina Grahama Valuasana Mulyavana Rokanakaro Grahamana Sut Tarafa Velche, Grahama number equals apes times 22.5 times BVPS. McDonald's made, Sera Bayabekane Karane Negatava Equity Hovathi Grahama number 10 Classica Swarupamam Lagu Kari Sakatu Nati, Mota Bhagana Grahamana Anuyo MCD ne Primayama Para Trader Thato Manase, Janam Mulya Dippa Valuun Badile Grotha made Naki Karavamam Avyam Che. Faida in Jarafaya da Tejina Karano, Bull Case, Vasvaka Olakha in Scala Sathe Apratima Branda Mota, Spadhatmaka Labha. Majabuta Frankeji Modela Stira Rokada Pravaha in Aka Marjina Epche. Digitala Pahela, EPA, Loyalty Programa, Japunarvartitha Vyavasai in Data Inasaisane Protsahana Epche. Vistarana Yojanao, 2025 Mam 2200 Navi Restaurants, Jamam Singham 1000 No Samavesa Thaya Che. Mandina Karano, Bear Case, Jo Vyajadaro Vadhetu Ankam Davam Nanakia Sthiti Para Dabana Lavi Sake Che. Vetana Fugavo in Commoditina Bhavam Uchalo Marjina Para Dabana Lavi Sake Che. Faster Kejuala Sensor in Delivery Platforms Tarafathi Tivra Spardha. Pratisthanam Jokma, 700 Thi Vadhu Pajavani in Bedabhavani Fariado Operisanla Padakaron Ujagara Kareche. Mehatvapurn Tapasa, Kubhando in Vasvaka Sthiti. July 2025 Mam, Buddha the Biscuitum Jivanta Lava, Ialo, Malya Bada McDonald's and Grahaka Ayoga Tarafati Motor Adesano Samano Karavo Padyo, Jamam Tena 1 rupee and 75 paise Lakha Kukavawa Padya, Jagunavata Niyantramam Khami Darsev Che. Company Shrama Prathao in Paryavaranya Prabhava Onjvati Jati Tapasano Pana Samano Kari Rahi Che. Tima Chatam, Te Avakani Drasti Viswani Suthi Moti Quika Serviza Restauranta Sinache, Ja 120 Thi Vadhu Desomam Seva Epche. Niskarsa
మకడానల్డ్స్ సట్టా అవక వ్యాధి మజబూట మర్జిన એન વાસ્વક સ્કેલ પ્રદાન કરાવનમ ચાલુ રખે છે પરંતુ તે પ્રાઇમયામાં મલ્ટિપલ્સા પારા ટ્રેડ થયા છે જ અંકી વ્યાધિની અપેક્ષાઓ દર્શેવ છે ટેકાનિકલા રાઇટ ઓવરાસોલ્ડા સ્થિતિ ઉછાલાની ટકાનો સંકેત એપ છે સંભાવિત રોકનાકરો બ્રાન્ડાની સ્થિતિસ્થાપકતા એન ડિજિટાલા ગેટ ઇન અંક દેવા સ્પર્ધાત્મક જોખમો એન ગુનાવત્ત વિવાદો સેમ ટોલાવી જુઆ અવિઝલસના શિક્ષણિકા હેતુ મેદ છે નાનકીયા સલાહ નાટી રોકનાના નિર્ણયો લેતા પહેલા હંમેશા તમારમ પોતાનમ સંશોધનકારો તમારી જોખમ સહનશીલતાનમ મૂલ્યાંકનકારો એન યોગ્ય સલાહકારાની સલાહ લો એન અજનબીઓ મેદ અતાલમ જા જોવા બદલા આભાર જો તમને એ વિયો મૂલ્યવાન લાગ્યો હોય તો કૃપા કરીને લેક બટન દબાવો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો એન કોમેન્ટમ આમને જણાવો કે તેમ આગલા કઈ કંપનીના વિઝલસના જોવા માંગો છો।